ଶୁଣନ୍ତୁ ନାମ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବୁଝିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ସତ୍ ନାମ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅସତ ନାମ। ସତ୍ ନାମ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଗୋଟେ ହଉଛି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯୋଉ ନାମଟି ସିଏ କାମନା ପଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମାଏ ବିଭିନ୍ନ କାମନା ଉଦ୍ରେକ କରେ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ନାମଟି କାମନାକୁ ବିନାଶ କରେ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯାଏ ତେଣୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଥିଲେ ଯେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ତେଣୁ ଆମର ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରରେ କାମନାର ବିନାଶ ହୁଏ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହୁଏ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଲାଭ ହୁଏ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ କାମନାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ବନ୍ଧନ ମାର୍ଗକୁ ଗତି କରେ ଆଉ ଉଚ୍ଚତର ସାଧନା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ସାଧନା ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରିବେ ଯୋଉ ନାମଟା ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ନାମ ଆପଣ ସେ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ଆଉ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ନାମଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ମନ୍ତ୍ର ନାମ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହଉଛି କ'ଣ ନାମ ଚାରି ଭାଗରେ ବି ବିଭକ୍ତ ବୁଝିଲେ ନା। ଗୋଟେ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ତତ୍ଵ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର। ମନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ ନାମ ଯୋଉଟା ହେଲା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ନାମ ସବୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ ମହାମନ୍ତ୍ର କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାନାଦି ନାମ ସବୁ ଆମେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗୀରେ ଯାଏ ଭିତରକୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେ ବୈଖରୀ ମଧ୍ୟମା ପଶ୍ୟନ୍ତି ପରା ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଆମେ ଯୋଉ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଯୋଉ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସେଟା ହଉଛି ବୈଖରୀ ନାମ। ତେଣୁ ମାନସ ନାମକୁ ମଧ୍ୟମା ନାମ କୁହାଯାଏ ମନେ ମନେ ଯୋଉଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସେଟା ହେଲା ମଧ୍ୟମା ବା ଉପାଂଶୁ ଜପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲେ ନା। ଆଉ ରହିଲା କିଏ ସେ ନା ପଶ୍ୟନ୍ତି ପରା ପଶ୍ୟନ୍ତି ଯିଏ ହଉଛି ସେ ହଉଛି ବିନ୍ଦୁ ସ୍ତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଯିବ ଧ୍ୱନିଟା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନାମଟା ଖାଲି ମନ ଭିତରେ ଥିବ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉନଥିବ ଖାଲି ଆପଣ ଖାଲି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ନିୟମିତ ପଦ ହବ ସେ ଶବ୍ଦ ହବ ବା ପୁରା ନିୟମିତ ପଦ ହବ ଏବଂ ଆପଣ ପରାବାକ ଯୋଉଟା ହବ ଆପଣ ପୁରା ଚେତନସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ମନ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଧନ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପରା ନାମ ଜାଗ୍ରତ। ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଭେଦ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ 50 ଅକ୍ଷର ଯୋଉ ଅଛି ଏ 50 ଅକ୍ଷରର ଯୋଉ ଭେଦ କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦରେ ଏ ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକ ଅଷ୍ଟଦଳ ପରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟଦଳ ପରେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଅଷ୍ଟଦଳ ଯୋଉ ଅଛି ନା ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଚକ୍ର ୟା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ 4ଟି ଅକ୍ଷର ରଖାଗଲା ସେଇ 4ଟି ଅକ୍ଷର ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅଛି ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅକ୍ଷରର କଥାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି ଚକ୍ର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମଟା ରହୁଛି ହେଲା କି ମୁଁ ଚକ୍ରକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଚକ୍ର ଗୋଟେ ହଉଛି ପଦ୍ମ ବୁଝିଲେ କି ପଦ୍ମଟି ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ହେଲା ଚକ୍ରଟି ହଉଛି ମେରୁଦଣ୍ଡ ବାହାରେ ହେଲା। ପଦ୍ମରେ ଯୋଉ ନାମଟା ରହେ ତାକୁ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ସିଏ କେବଳ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଧାର ଚକ୍ରରେ 4 କଳା ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରରେ 16 କଳା ନାଭି ଚକ୍ରରେ 10 କଳା ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ 12 କଳା ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ 16 କଳା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର 2 କଳା ଏଟା ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରରେ ଯୋଉ ହୁଏ ସେ ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶବ୍ଦର ବୀଜ ଧ୍ୱନି ଆକାରରେ ରୁହେ ବୁଝିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ଖେଳ ହଉଛି ଚକ୍ରରେ ହେଲା କି ଚେତନ ଶକ୍ତିର ଖେଳ ହଉଛି ପଦ୍ମରେ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବୀଜ ରୂପରେ ରୁହେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଷଡ଼ ଚକ୍ରରେ 50 ଗୋଟି ବୀଜରେ ସେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଚକ୍ରରେ ବଂଶଂ ସଂସଂ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ବୀଜ ରହିଗଲେ ବ
तालवेश मूर्धनेश दंतेश 4टा बीज आपणकर आधार चक्र रहीगले किंतु से जो 4टा ध्वनि आपणकर 4 गोटी वायु मार्ग से गति करे झंकृत हुए आम शरीर भितर तेणु यहीपरि 50टा बीज आपणकर 50 गोटी वायु नाड़ी रे सारा शरीर रे झंकृत हुए एटा हमर अच्युतानंद मत तेणु सेटा अक्षर नुहे सी हूँ पवन बोलिक सेमाने कहते अर्थात पवन रे गति से जो बीज ध्वनि पवन रे गति करी आम सारा शरीर रे से खेलुछि कौन बुझे तेणु ये जो 50 बीज ये 50 बीजर मूलटा किए से ना ये 50 बीजर मूलटा हूँ अनाहत चक्र अष्टदल पद्म कहते विष्णुकर बुझे कि सी हूँ अनाहत चक्र रे आपणकर बीज कहीं ना अनाहत चक्र रे प्रथम ओंकार सृष्टि हुए मु बहु बार बुझे आपणकर यूट्यूब एपिसोड रे अनाहत चक्र रे ओंकार रु 3 महाबीज सृष्टि 3 महाबीज रु आपणकर 12 मात्रा सृष्टि 12 मात्रा रे आपणकर 50 वर्ण सृष्टि ये जो 50 वर्ण आप षड चक्र रे खेलती 12 मात्रा निश्वास प्रश्वास रे खेलती आउ आपणकर 3 बीज अ उ म अकारटी जल उकारटी पृथ्वी मकार आकाश प्रत्येक मकार रहिले आपणकर त्रिकुटरे उकार रहिले नासाग्र रे अकार रहिले आपणकर अनाहत अ उ म समझिए इटा होची अक्षर रो होची वर्ण विन्यास हाँ से मत डाउट ये रोचे जे जेमि से कहले क अक्षर क जे कमल क जे केते प्रकार कर शब्द उच्चारण होची केते प्रकार जगह उच्चारण होची ई जो शब्द गुडा अच्छी तांकर कहते जे स्थान और अच्छी अन्य जगह बोली कहते तो मु सेडा टिके डाउट रे रही काई ना अक्षर शब्द आपनकर अन्य जो जगह कहउचंदी मु आपनको आउ गोटे बाटरे बुझे दूची सुनतु आपनकर जो 50 अक्षर आपण को को स्थान रे रहउची सुनतु मु बुझे दूची उच्चारण जेतल हुए 50टा जगह अक्षर को जगह रे रहउची मु आपनको बुझौची आपण हारमोनियम देखिथिबे अच्छा हारमोनियम रे जेतले आपण टाणी आनती पवनटा को सी आसिक रीड पाखे पहुंचे रीड रे हाथ मारे से सारे गामा पाधानी इत्यादि इत्यादि सब स्वर सृष्टि हुए तो ठीक से बड़ी आपणकर हारमोनियम आम गोटे प्राकृतिक हारमोनियम आम देह अच्छी बुझिपारे ना तेणु फुसफुसर वायुटा जो कौन हुए ना जिते नाभि चक्र रु फुसफुस उपर प्रेसर पड़े से सीधा सड़क आसिक कंठ पाखे पहुंचे कंठ तालु मूर्धनी दांत एवं ओष्ठ ये 5टा जगह हूँ रीड तेणु कंठरे जिते स्वर वर्ण सृष्टि हुए से हुए अ आ तालु को गले से हुए ई आपण मूर्धनी रे पहुंचले दांत ऊपर जो रेढ़ी ताकू कहते रु रु आपणकर ओष्ठ को चली गले दांत रे हूँ लु लु आपणकर ओष्ठ रे हूँ उ बुझले तेणु ये 10टा स्वर आपणकर सृष्टि हुए ये 5टा जगह गोटे ह्रस्व गोटे दीर्घ अ हेले ह्रस्व आ हेले दीर्घ हर्ष हेला ह्रस्व दीर्घ हेला दीर्घ यही हर्ष दीर्घ रूप में 10टा स्वर सृष्टि हुए किंतु यही स्वर जेतले व्यंजन रे परिणत हुए सेतले कौन हुए ना अ आ क ख ग घ य आपनकर ई ई च छ ज झ न्य आपनकर रु रु ट ठ ड ढ ण आपनकर लु लु त थ द ध न आपनकर उ उ प फ ब भ म ताने आपनकर 5टा जगार 10टा स्वर एवं आपनकर 5 5 25टा व्यंजन वर्ण सृष्टि हुए ताको कचट तप बोली कहती व्यंजन वर्ग क वर्ग अच्छा अच्छा तेणु ये क वर्ग है केते ना 25 आपनकर ये 10 है 35 आउ कौन और ई मिसिले ए आर दीर्घ मिसिले ओई और मिसिले ओ और दीर्घ मिसिले ओ ए ओई ओ ये हेले 4 35 4 केते हेला ना 39 हेला बुझि पाले ना उष्म वर्ण 10 य र ल व स स स स ह क्ष बुझि पाले ना अलक्ष तेणु ये उष्म वर्ण 10 उष्माण 10 तेणु आपणकर ये 39 10 केते हेगला 49 क्ष है सूक्ष्म वर्ण जोटा कि कह जाए 50 वर्ण तेणु आपणकर मुखरे मध्य ये 50 वर्ण उच्चारित होउछि षड चक्र जो 50 से 50टा मुखरे आपणकर मध्य उच्चारण होउछि
कमिले ना एटा आपण जदि आपण देखिबे ब्राह्मण घरर जो मातृका न्यास बोली कि ब्राह्मण माने करंती से मातृका न्यास रे से सेइथुरु मु रिसर्च करी बाहर करची से कहंती कोन अंग कंग खंग गंग घंग वंग आंग अंगुष्ठाभ्यां नमः इंग चंग छंग जंग झंग न्यंग इंग तर्जनीभ्यां स्वाहा कम बुझ गेले ना अंगुली रे शब्द गुडा को बसे न्यास करा जाय न्यास करा हे जो न्यास करा जाय सेटा मुख रे से गुडा को जोटा उच्चारण करा जाय से सब अंगुली रे आपनकर न्यास करा जाय कारण ए जो क पंचटा जागा रे जो उच्चारण करा हुए आमर 5 आंगुली सहित से शब्दर सब संपर्क रही कंपनर संपर्क रही तेणु कंठ वर्ण जे अ क ख ग घ उ आ ये हला कौन ना आपणकर जो कंठ वर्ग ये अंगुष्ठ अर्थात वृद्धांगुली सहित तार संपर्क रहा संपर्क ई च छ ज छ न्य ई ये हला तर्जनी भ्यांसा अर्थात दिशी आंगुठी सहित तार संपर्क रहा एई भली हमर 5टा जो रहिला मुखरे जो 5टा जागार जो 5 प्रकार माने तरंग केन्द्र रु शक्ति शब्द शक्ति सृष्टि होची से शब्द हमर 2 हस्तर 5टा आंगुली सहित तार संपर्क रही एटा हमर जे वैदिक विज्ञानी माने से बाहर करी मातृका न्यास रे सब करती किंतु 50 अक्षर अक्षर पर्यंत दिया है आ 2टा अक्षर जो लय बोली कहते आंसर कोठी देखा दो आपण सुनंतु जर जर प्रतिरूप होची य आ लर प्रतिरूप होची ल अच्छा 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 बुझले कहना आपण ओडिया रे जहा को ज बोली कहबे सेटा हिंदी रे कहंती य य अच्छा हां हां हमें ओडिया जा को ल बोली कहंती तांको देखंतु से कहबे ल गोटे जने हिंदुस्तानी के आपण पचारंतु से केबे ल उच्चारण करि परिबोनी से सडना ल उच्चारण करिवो आज्ञा से लय को आ रखी नांती शब्द तार प्रतिरूप हे छै ता प्रतिरूप से शब्द दीटा प्रतिरूप छै सो अच्छा आ गोटे मतलब आ गोटे संदेह रहउजी ए जो ब अक्षर दिथर दी धाडी रे काई ब व सुनंतु ब व आपनकर अ भ ब ब भ जोटी छेटी गोटे ब ना हां द धाडी ब गोटे आपनकर ब तालबस जोटा सेटा को हिंदी रे कहंती व अच्छा तो ब तेनु ब तालबस पाखरे जो ब सेटा उ आउ अ रो जुग्म मिसी के होची व किते लागी बोली से डबल हे छै हां सब डबल हे छै आउ कोन कोन ए बहुत मोर मन रे बहुत आपनकर ये भाषा और कथा और वार्ता रो मु जानि पाले कि आपन केते सुंदर और सरल भाषा रे जो आपन बुझौचंदी एते आपन धन्यवाद आपनकर माता पिता को मध्य धन्यवाद देउची हां समय पर गुरु श्री श्री दयानिधि परमहंस देवंकर ये सब दया तांकर बही से कल्पतरु बही मिलियो बोले